ओम नमो गणेशाय नमः तर गुरुवे नमः परम गुरु परात्पर गुरु परमेष्टि गुरु नमः। बर्तमान आमर जुगार्ध गोटे गोटे प्रय सब हुए माने जमती सत्ययुग सब प्रभु मीन अवतार होते बरा अवतार होते नृसिंह अवतार होते बामन अवतार होते परशुराम अवतार होते राम अवतार होते हलधर अवतार होते बुद्ध अवतार होते आ कल्कि अवतार बुद्ध अवतार कल्कि अवतार कली जुगर किंतु आउ सब सत्ययुगर किंतु गोटे बर्तमान हूँ कौन बर्तमान आपण देखु राजा जीए प्रजा जीए धनी जीए निर्धनी जीए गरीब जीए नेता जीए मंत्री जीए प्रधानमंत्री जीए राष्ट्रपति जीए समस्ते समस्ते निज निज काम रे भोल अछंती किंतु गोटे दुखर विषय होची कौन एठी राजा हो बा मंत्री हो बा धनी हो गरीब हो कि नेता हो मंत्री हो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो साधु हो संत हो भक्त हो शिष्य हो एठी ये जो युद्ध हम तांकर किछि नुहे से भी साधारण लोक भलिया नाश जीवे ताले आमर गोटे प्रश्न आसे जो आमे भार नैचु देशर बा दशर ताले आमे किए आज्ञा मोर प्रश्न आसे आमे सब किए तेणु ए बाह्य आवरण बाह्य पद या बाह्य आवरण दृश्य द्वारा नुहे तुम आखि मध्य प्रतिफलित होची एक माया आज्ञा बुझले आज्ञा आज्ञा माया को बिहारी तुमर अंतर को देखी आत्मदोष होई देखी तुम्हें किए बोली मन कि भाव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश भगवान ना कौन आज्ञा तुम्हें सही सोहंग माने सोह अंग ब्रह्मसी तो तुम सही सोहंग तेणु ये गोटे खेल तेणु निज भितर प्रतिभा को आविष्कार कर भूमि ठारू हुमा पर्यंत बड़ लोक बा मंत्री हो विभर हुंतु नाही एई विश्व युद्ध समय निजको सतर्क करतु प्रजा मानु सतर्क करतु तापते विराट बड़ महामारी आसुची जहाँ देर भी लक्ष लक्ष लोक मरिवे ये द्वितीय कोरोना आ पूर्वर ये चैनल माध्यम कहुई विराट बड़ महामारी आसो तेणु वर्तमान भल लोक कहार चेष्टा नहीं भल हवाई कहार चेष्टा नहीं किए कौच मु केमिति काउ नचेबी किए कौच मु काउ हरेबी किए कौच मु कार गुड़ीकरी आनीमी ता धन संपत्ति नेबी यहीपरि भाव में समस्ते समस्ते निज निजर व्यवहार भोर होती शारीरिक माने संसार जो समाज कहीं कहार नुहति तुम्हें आस एका जीव एका से एकत्व धारणा बजाय रखी देखा आपे आपे निस्वार्थ हो स्वार्थ तुम ठारू दूरे जीव परमार्थ पथरे तुम आविष्कार हेब तेणु केमिति हेब यदि आमर प्रति मुहूर्त उपार्जन दिगरे बा निजर सामाजिक धर्म पोषण दिगरे खरा हो वर्षा हो शीत हो काकर हो भय को छाड़ी तुम्हें बुलुछ किए किए मयूरभंज जाऊँगी किए को पटी जाऊँगी किए खिलाफ जाऊँगी किए काश्मीर जाऊँगी अनुसरण कर देश को रक्षा करने किए अनुसरण कर ना आज्ञा यही जो देश रक्षा आगुरी थिला ताकू टे बढ़ेकरी भूत कर निजू निजे मारिया तेणु मनुष्य जन्मर सार्थकता तुम ठारू दूरे जाऊँ तेणु तुम्हें केमिति कौन अनुसरण कर देश को बचेब सतरे यह एक अनुभव कथा आ दुखर विषय तेणु मत दुख लगे कौन आमे देखो गोटे कथा हूँ कौन पेशाज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशिष्यते प्रियोही ज्ञानी नर्थ महस्तम तम प्रिय भगवान कहते मुझे कही ना मो गीतार गोटे स्वत मन पड़गला आज आम ग्राम अष्टपरी चलती अच्छी कहीदे गोटे गोटे अर्जुन को कहते मो ठारे नित्य एकनिष्ठ अन्य प्रेम रखी भक्ति रख ज्ञानी भक्त अत्यंत मोर प्रिय आ ज्ञानी भक्त उत्तम अटंती से माने स्वतः जानापी ज्ञानी कर मु अत्यंत प्रिय तेणु से विश्वयुद्ध हो ना प्रलय हो से माने कौन भयभीत करते ना से मोर अत्यंत प्रिय अटंती बोली भगवान कहते बुझे आज्ञा आज्ञा तेणु आमे कौन करचे से भाव को छाड़ी दौचे आमे से भाव को छाड़ी देकरी आमे केमिति कौन करवा केमिति कौन रहिबा आमे कोई धन हब ए कथा चलचे पुणी अर्जुन भगवान पुणी कही तस्मात् सर्वसु कालेषु मामानुषु युद्ध च
मज्जपित्त मनोबुद्धि मान वैश्य संशय ये जो महाभारत युद्ध अर्थवली हम हे अर्जुन तुम्हें एठी मुख्य भूमिका लाभ कर मनुष्य अंत काल जो जो भाव स्मरण करे से भाव से भावित होता है अतएव तुम्हें जिते महाभारत युद्ध होता 7000 पूर्वे वर्ष पूर्वे से तुम्हें जो भाव करल आज यही कली जुगे तुम्हें जो भाव जन्म हो से सब निरंतर मत स्मरण कर एवं युद्ध कर युद्ध को छाड़ ना तेणु ये युद्ध संभव नुहे असंभव युद्ध हम जो युद्ध की कहीं देखी थे तेणु किंतु अर्जुन तुम्हें जो महाभारत युद्ध करुल मते सब अर्पण कर मन बुद्धि से यही जो युद्ध हम कली जुगे तुम्हें मत सब अर्पण कर तुम्हें युद्ध जय कर आज्ञा मु कहूनी गीतार गोटे श्लोक पूरी कहली आज्ञा बुझे आज्ञा आज्ञा तेणु जिते भगवान गीतार एगुड़ा सब लिखिं युद्ध कथा लिखिं तेणु अर्जुन को बुझे लिखिं अर्जुन मोह होता कहला ये मोर ज्ञाति ये मोर कुटुंब ये मोर ये युद्ध करें तेणु आम कौन हो सेगुड़िक बुली आमर जो कर्म निहाती कर्म जहाँ संस्कृत कर शोभ सर्वभूतेषु मे दोषोसी न प्रिय जे भक्तु तुमा भक्त्या मयते तेसु चामेव मु सकल भूत ठारे समभाव व्यापक अच्छी मोर केही अप्रिय नुहति कि मोर केही प्रिय भी नुहति किंतु जो भक्त माने मते प्रेम रे भजन करती से माने मोर मध्य थांती मु से मध्य प्रत्यक्ष पावर प्रकट होता है एटा सतना मिछ आज्ञा आज्ञा तेणु तुम्हें जो भक्ति भाव रे जो कर्म करुछ बा जहा माने आज पर्यंत अर्पण करिछ देश दशर मंगल पई करिछ आज भी करुछ तेणु आपण मन रे दुष्चिता नहीं जहाँ भगवान लिखे नमे दुष्कृति मूढ़ा प्रपद्यते नरार महापाया भूत ज्ञान असुर भवमार्चिता भौना जन्मजामते ज्ञान मन प्रपद्यते वासुदेव समिति समाता सुदुर्लभ माने आपण जो ज्ञान लाभ करी सेंटर रे आपण आज काम करुछंती बा कैमरा धरिचंती जो मानकर ज्ञान माया दूर अपहृत हो जाइछि सेही असुर स्वभाव धरिथिबा लोक माने तथा मनुष्य मानक मध्यरे नीच दूषित कर्मा मूढ़ माने यही जो महाभारत युद्ध हम ये जो विश्व युद्ध हम ये माने एथे जीवे से माने मते भजन करते नहीं से माने मते डाकती नहीं परंतु बहु जन्मर शेष जन्म रे से मते भजन करते से परमात्मा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ अटे मु कहने भगवान गीत कही नामा दूषित मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरमा पाया बहुत ज्ञान असुर भौमार्चिता बहुना जन्मनाप्ते ज्ञान मना प्रपद्यन्ते वासुदेव समिति समात्मा सुदुर्लभ जिते मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम राम राजर अवधि रे देवी को माने वनगमन कले ऋषि वाल्मीकि आश्रम स्थापित करी क्रियाजनक भितर निज निजर कर्तव्य कर्म करने को आगे चलते से भितरे देवी को आफे खरी शब्द प्रयोग करी कही जहाँ मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम से भगवान राम को कंठरे पड़ी प्रजावत्सल राजा राम मर्यादा रक्षा करी प्रजा को हित पाई देवी को त्याग करथिले मां सीता को तेणु ये संसार रे ये घोर समय रे निजको निजको रक्षा करने पाई ये जो प्रभुंकर जो दश दश अवतार होती जो 25 तम गुण अच्छे से तम गुण को केही केबे काटी पारी नाही राजा हो महाराजा हो मंत्री हो नेत्र हो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो केही ताकू काटी पारी नांती नहीं ना गीता ज्ञान को भी कहीं काटी पारे नहीं गीता ज्ञान आ पूर्व गोटे गप कही गीतार गोटे शब्द कहीं काटी पारे ना तेणु आमे कौन करवा यही समय रे देश देश को रखिया पाई प्रभु को सामने प्रभु को सब बरे हृदय भजन करवा ताको नीति की मानिबा कर्तव्य करवा युद्ध निश्चय भूमिकंप निश्चय एतिर संदेह नहीं लोकक्षय निश्चय समस्ते जोठू आसे सेठी जीवे किंतु गोटे कथा जदि गोटे लोक मरी जाए
ସେ ପ୍ରଥମ କୋଉଠିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଇଁ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବାଜିବ। ଲୋକ ତା ବଡିକି ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ତା କଥା କେହି ଶୁଣି ପାରୁନଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗରୁଡ ପୁରାଣରୁ ଅଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମତେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ତା କଥା କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ତ ସବୁକୁ ପଡିଛି ଚାହିଁଦବ, ବକ ବକ ହେଇକି ତା ହାତ ହଲେଇଲେ କି ତା ହାତ ଚୁନିବେନି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର, କେହି ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଏ ଚାଲିଛି। ସେଠୁ ତାକୁ ଦିଟା ଛାଇ ଦେଖାଇ ପଡେ, ଯୋଉ ଛାଇ କଳା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ତାকে ଦେଖେ, ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ, ବିକଟ ଦାନ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଦୂରେଇକି ପଳାଏ। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୁଆଡେ ପଳଉଛ, ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ, ନିଷ୍ପାପୀ, ମୁଁ ଧର୍ମ କରିଛି, ମୋତେ ଛାଡି ଦିଅ। ନା, ସେ କଥା ଉପରେ ବିଚାର ହବ। ତମେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ନା, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ଠିକ କରିନି। ନା, ଆମେ ତୁମକୁ ଯମପୁରକୁ ନବୁ। ନା, କାହିଁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ନା, ତମେ କୋଉ କର୍ମ କରିଛ? ନା, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କର୍ମ। କଣ କର୍ମ କର, ଚିନ୍ତା କର। ଏ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ସେ କିଛି ତ ଦାନ କରିଛି। ଦାନରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ, ଛୋଟିଆଟେ। ମୁଁ ଦେଖିଲା କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆସିଲା। ଆଉ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଅଧପକା ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ ଦାନ କରିଛି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା। ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ବେଶୀ ତାର ପାପ ଫର, ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ଅଧର୍ମ। ଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଦେଖାଗଲା। ଏ ଗରୁଡ ପୁରାଣରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଲେ ଦିନେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଉପର ବାଲା ସବୁ ବିଚାର କରିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଏଠି ସେଇ ସୁକର୍ମ କରିବା। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମହାମାରୀ ଆସିବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଆସିବ, 13ଟା ଦେଶକୁ ସାଜିବ। ତା ଭୂମିକମ୍ପ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଯାହା 3 ଦିନ ତଳେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜଗତର ହିତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମିନି ଅବତାର ହେଲେ, ସେ ଯୁଗ କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ମହାପ୍ରଳୟ ହବ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମନୁ ଜୀବଜଗତ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ବେଦକୁ ହଇକିରି ବନେଇ ଯାଇଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ କଶ୍ୟପ ରୂପ ହେଇଥିଲେ। ସେ କାହିଁ ହେଇଥିଲେ କଶ୍ୟପ ରୂପ? ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଯୁଗ କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ବାସକ ଅଭିଶାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐରାବତ ସବୁ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦର ପ୍ରଭୁକୁ ପିଠିରେ ଧରିଥିଲେ। କିଏ? କଶ୍ୟପ, ମାନେ କଇଁଛ। ସେଠୁ ବରାହ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ହେଇଥିଲେ? ବନ ଘୁଷୁରୀ ରୂପ। ଯୁଗ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଧ୍ୟ କରି ପୃଥିବୀକୁ ପାତାଳରୁ ଜଳ ଯୋଉ 3 ଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ରହିଲା ନୃସିଂହ ଅବତାର, ଅର୍ଦ୍ଧ ମଣିଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ସିଂହ। ସେ ଯୁଗ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହୁଛି, ମୋ ନାମ ଜପ, ମୋତେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତତେ ଜପ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଧ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ଯୁଗର ଅବସାନ କରିବା ପାଇଁ। ବାମନ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ଯୁଗ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଏଇଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଟିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଦଖଲ କରିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଅକାଳ ବୋଧିନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅକାଳ ବୋଧିନୀ ପୂଜା ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ? ଆଜ୍ଞା।
ତେଣୁ ରାମ ରୂପ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଟିଗଲା ଏଠି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କର, ଯଦୁବଂଶୀୟ ମାନଙ୍କର, ଭଗତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବେ, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କରିବେ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ସେଇ କଳିଯୁଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅହିଂସା, କରୁଣା, ଶିକ୍ଷା, ମାନବକୁ ବିଭେଦ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ କଳ୍କୀ ଅବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଧର୍ମ ଓ ଦୁରାଚାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାଶ କରି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କରିବା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସମୟ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସମୟ କଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନାଜିତ ବିଦ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ନାଜିତ ଧର୍ମ, ତୃତୀୟ ହଉଛି ନାଜିତ ଧର୍ମ, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି କି କରିସତେ। ଚତୁର୍ଥ କଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ, ଶତାୟୁ। ସେ 100 ବର୍ଷ ରହୁଛି? ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଭୋଗ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମଣିଷ ଜୀବନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତାକୁ ଜିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଉ କର୍ମ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଧନ କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଧନ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଆମର ପିଲାବେଳେ କହିଛି ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧନ ମୁଁ ସତେବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ପଢିନୁ ପିଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଧନ। ବିଦ୍ୟା ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନରହରିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅସହାୟ ମଣିଷ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ? ଭୋଗ ବିସର୍ଗ ନ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୁତ ହେଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ପରକୁ ଆପଣାର କରିବା ହିଁ ମଣିଷର ପଣିଆ। ଏହା ହେଉଛି ମାନବିକତା, ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଏଇ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ସେଠି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ପଡେ ନିଆଁରେ, ସେ ତାର ଗନ୍ଧ ପଡିଯାଏ, ତା ମଳିଆ ପଡେ, ସେ ପବିତ୍ର ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଶେଷ ହବା ଉପରେ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କେହି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏଇ ସ୍ନେହ ଭରା କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କିପରି ଚଳେଇବେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣାନ୍ତୁ। ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଲେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଶେଷ ସମୟ ଯାହା ଏ ଯୋଉ ଶେଷ ପ୍ରଳୟ, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏତେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗୁର ବା ଖେଳ ଭଙ୍ଗୁର, ଶରୀର ବାଧି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବାଧି ଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତର ଶୌଚ ରଖ, ପର ହିଂସନ ପରବାଦ ଛାଡ, ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହୁଅ, ବିଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ ଲୋକେ ଅସ୍ଥିର ଧନ, ଜୀବନ ଅସ୍ଥିର ପୁତ୍ର ଦାରାସ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟଂ ଅସ୍ଥିର। ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥିର ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯୌବନ ପୁତ୍ର ଦାରା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥିର। ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ମାନବ ଧର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମାନବ ଧର୍ମ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଯେମିତି ନାଁଟି ରହିବ ସେଇପରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ତବ ମାଟି ଦେହ ସିନା ଘାସିଛି, ସଂସାର କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେହେ ତୁମେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ, ଯୋଉ ମାନେ ମାଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଦେବୀ ମାନେ ଆସିକି ଏଇ ମହାମାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହାମାରୀର ମନ୍ତ୍ର ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି। ଏ ମହାମାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଆଉ ନିଜ ମନକୁ କିଛି କହିନାହିଁ, ଗୀତାରୁ କହିଲି। ତେଣୁ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।